Zdravo dragi moji, evo nakon malo dužeg vremena odlučila sam pripremiti jedan pileći burek ispod sača. Pokazati vam kako ja to pripremam ručak za svoju porodicu. Ovdje sam stavila 1 kg brašna, stavila sam kašiku soli i 3 kašike maslinovog ulja. Naravno zamjesit ću tijesto sa mlakom vodom. Ja tijesto mijesim onako polako, dosipam vodu dok ne bude glatko fino. A vi naravno za ovaj kilogram brašna stavite oko 600 ml mlake vode. To sve zavisi od vrste vašeg brašna, koliko ćete vode dodati. Znači dodajte postepeno vodu, evo ovako kao ja, i mijeste tijesto dok ne postane glatko i dok se ne odvoji od ruke. U garaži smo imali jednog malog gosta kojih smo odlučili nahraniti mesom. Ovaj ješ dolazi godinama kod nas. Ja ću ovaj put tijesto ostaviti u ulju. Stavit ću jednu malu količinu ulja, podijeliti na 4 manje jufkice i staviti da odstoji nekih 15 do 20 minuta ovako u ulju. To sam jednom već probala i pokazalo mi se da su baš onako jufke lijepe i da ih možete razvlačiti bez problema da vam neće popucati. Evo jedan savjet za mlade domaćice koje nisu baš vješte u pripremi jufke, da ovako stavite u ulje i onda jufka ne puca kada je pravite. Kao što sam rekla, prekriti je i ostaviti da mi stoji ovako 15 minuta. A za to vrijeme ja ću pripremiti meso za ovaj naš burek. Ovdje imam kilogram filea i jednu manju glavicu luka. Vi možete naravno staviti luka po vašoj želji, ali mi ne volimo da ima puno luka u piti, tako da ćemo staviti samo ovu malu glavičicu da nam onako lijepo zamirši. I ja meso uvijek pripremim ranije. Stavim sve začine, meso, luk u jednu posudu, poklopim i ostavim onako da odstoji, da se svi sastojci sjedine i da onako, kako kažu, meso malo se marinira i pokupi se mirise. Bude jako lijepa ukusna pita kada je napravite. Da je pita odstojala, odmah možete da je razbijate. Ali evo, pošto ja idem da naložim vatru, stavit ću je ovako ovdje na malo brašna da mi odstoji.
Znači nema potrebe da je više čekate, ovih 15 minuta je bilo sasvim dovoljno. Vidite kako je mekana. Naravno ovo možete razvlačiti na nekoj radnoj površini bez čašafa. Ja ću ovaj put staviti malo brašna jer ću razvlačiti na čašafu, tako sam navikla. Vidjet ćete u nastavku videa. I evo sad ćete da vidite kako je ovo tijesto lijepo i mekano, kako mu je ulje dalo onako nešto posebno, ne puca, lijepo se razvija, odlično je. I ja ću naravno razviti ove moje jufke, suprug je za to vrijeme već naložio vatru, znači da se napravi žar za sač. I znam da će biti ponovo onih domaćica koje će me pitati zašto opet pravim pitu u dnevnom boravku na ovom stolu. Pa evo još jednom da vam objasnim. Ovdje mi je bolja svjetlost i veći sto nego u kuhinji. U kuhinji naravno imam sto i stolce, ali je puno manji sto i moram napraviti puno manje jufke i duže praviti pitu. Ovako ovdje mi je puno veći sto i lakše mi je.
Znam, uvijek neko se nađe da me to pita, pa evo, da ne moram odgovarati na bezbroj komentara. Još jednu stvar koju vam želim onako reći ovako dok pravim ovu pitu, da vam nije dosadno, ispričat ću vam jednu stvar. Žene u grupama na Facebooku puno pišu da im je dosadilo da gledaju naše videe, da im je dosadilo da preko njih zarađujemo i tako dalje i tako dalje. Vjerujte mi, drage žene, na ovoj piti koju sam ja pripremila ne možete zaraditi ni 1 marku. Vjerujte mi, 1000 pregleda je 1 euro. Od toga uzme YouTube sebi, uzmemo porez, znači nemamo ni 1 marku za sebe. Ali ne radimo mi ovo svi onako da bismo zaradili. Ne kažem da ne radimo da imamo neki prihod. Ali mi radimo većinu ovih videa iz ljubavi. Evo, ja najviše volim da pripremam pitu i uvijek kad je pravim želim to snimiti za neku mladu domaćicu koja nije vješta u kuhinji i koja ne zna pripremiti pitu. Želim pokazati onako kako mi to spremamo. Ova video je onako za one koji žele pripremiti pitu ispod sača. Tu je malo zahtjevnije, malo teže, pa ću pokazati cijeli postupak. Naravno, evo to je mogu vam nekad i snimiti video gdje je ona zarada koju mi imamo. Znam da mnoge od vas dosadilo vam je, ona kaže ne volim gledati reklamu, ona kaže ovu, onu, ali da znate samo koliko zlobnih komentara žene pišu po Facebook grupama, da je to čudno. Da ne mogu da vjerujem da jedna žena zavidi drugoj ženi toliko. Pa probajte i vi snimiti poneki video. Vidjet ćete, nije to baš tako jednostavno kao što izgleda ovih 10-15 minuta kada gledate video. To je puno napornije, puno više posla i puno više truda se uloži u ovaj jedan video da bismo snimili, nekom pokazali kako smo mi to pripremili. Ali ja želim ovdje da se zahvalim onim mojim ženama koje su svakodnevno moja podrška. Napriča se ja vama svašta ovih par minuta. Evo vidite, potrebno je da napravite baš onako lijep žar da bi se pita lijepo ispekla, ali ne i previše žara. Vidite, onako odozgo stavite ugalj pa na njeg stavite žar da pita bi se lijepo ispekla da ne izgori. I ova pita ide na pečenje, polako provjeravat ćemo i kad je gotova. Kada je pita upola pečena, onda je zalijete sa malo vode koja ste pomiješali sa vegetom. Znači onako malo je prelijete da pita ne bi odozgo se ispekla previše, a unutra ostala živa. Sada vratimo sač i pečemo još nekih 10 minuta i to je to. Otprilike vam treba 20 minuta da pečete pitu. Za 20 minuta bude savršeno pečena. Evo sad ćete vidjeti. Pogledajte. Pita je onako baš pečena kao da ste je pekli u kući. Hrskava, ukusna, sočna. Sve što jednoj piti treba. Ja ću naravno staviti i drugu da se peče i drugu je treba malo manje vremena, nekih 15 minuta jer je sad već sač onako lijepo zagrijan. I nadam se da vam se dopao i ovaj moj video. Ako je tako, lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko to niste. Hvala vam što me pratite, što me podržavate.